آپ دیکھ رہے ہیں ادبی نشیمن، حلقہ ادب کے زیر اہتمام شعر و ادب پروگرام ادبی نشیمن کے دفتر میں گزشتہ دنوں منعقد ہوا۔ پیش ہے اس کی ایک جھلک۔ ہمارا نمبر نہیں آ رہا ہے، اب یہ موقع مل گیا ہے اور اس کتاب سے ہم بچ جائیں گے افسانے میں کہ کچرا یہ اچھا کرتے ہیں۔ اور افسانے کا عنوان ہے رام بھکت۔ افسانے کا اس کو مختصر افسانہ کہیں گے۔ آپ صاحب کا میں زیادہ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آگے بھی اس طرح کے پروگرام ہوتے رہیں گے اور میرا جو چاہوں ہوگا میں چاہوں میں جب لکھنؤ میں گورکھپور سے آیا تو سب سے پہلے ڈاکٹر سلیم صاحب کا ہی ساتھ مجھے ملا اور ان سے بڑی تقریب مجھے ملتی ہے۔ یہ میرے سی بات گھر کے ہیں تو ہر طرح کی باتیں تھے، بڑے ہمدرد ہیں اور ایک اتنا اچھا رسالہ صاحب، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ آج کا جو زمانہ ہے وہ مادیت پرست ہے، ہر آدمی پوچھتا ہے رسالہ میں کیا فائدہ ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں، بارہا کہتا ہوں کہ بھیا کچھ میرا بھی تعلیم لے لیجیے، تو منع کرتے ہیں، لیکن خیر اب مانوں گا نہیں اور کچھ نہ کچھ تو کر نہیں۔ صاحب بتائیے اس گرانی کے زمانے میں اور صاحب ادبی نشیمن کو نکالنا ہنسی کھیل نہیں۔ گورکھپور میں میری بات ہوتی لوگوں سے ہے، وہ کہتے ہیں صاحب تعجب ہے کہ نہ صاحب اشتہار ہے نہ کچھ ہے، اور صاحب نمبر ابھی ربائی نمبر کتنا ڈنگا تھا، ربائی نمبر اس طرح کے نمبر نکال رہے ہیں۔ تو واقعی صاحب یہ بات کو مبارکباد ہے اور ہم لوگوں کو اپنے اپنے طور پر جس سے جو بھی ہو سکتا ہے اس طرح کا تعاون ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کسی کا نہیں، دوسرا نمبر کا سرٹیفکیٹ ہے، اس میں ایک لفظ نہ ہوتا ہے۔ اس یہ سوئے لبو آرزو نشکا جانا، اس یہ سوئے لبو آرزو نشکا جانا، سب کے سب ہیں یہ میرے قتل کے سامان جانا، سب کے سب ہیں یہ میرے قتل کے سامان جانا۔ اور معزز مہمانان خصوصی کی جاتی سے اگر میں بات کرتی تو ادھر سے بڑے بنا اس کو رابطہ ایسا نہیں کر سکتی، اور واقعی بات مارکیٹ کو یہ راج ہونا پڑا کیونکہ یہاں سے فراہم کے سارے راستے بن گئے، یہ بہت آسائش پائی کے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے کیمپس سے ہمارے استاد جو ہیں یہاں موجود ہیں۔ جی تو ایک نظم سے پہلے دو شعر۔ غزل لکھ کے سارا جہاں چاہتا ہوں، غزل لکھ کے سارا جہاں چاہتا ہوں، تیری کس سے دادے بیان چاہتا ہوں، اور میرا ساتھ دینے کی الجھن رہا ہو، میرا ساتھ دینے کی الجھن رہا ہو، تمہارے لیے آسمان چاہتا ہوں۔ مندر کا گھنٹا۔ صادق نے اپنے والد سے گھبرائے لہجے میں کہا کہ ابو مجھے 12,000 روپے دے دیجیے ورنہ وہ میری رانی کو جلا دے گی۔ والد حیرت میں مطلوبہ رقم دے کر سختے گا گئے۔ رقیہ صادق کی دلہن بن کر کانپور کے مہیلا پولی بازار آئی تھی۔ اس کی بڑی بہن کے تار تیزی سے رقیہ سے اس طرح جڑے تھے جیسے وہ اسی کے ساتھ رہتی۔ اس کے نہ کوئی اولاد تھی اور نہ کام۔ وہ ہر وقت رقیہ کی زندگی میں زہر گھولتی تھی۔ شوہر کو قابو میں کرنے کے گر رقیہ نے اسی سے سیکھے تھے۔ اس نے رقیہ کو مشورہ کیا تھا کہ اپنے شوہر کی کمزور نس پکڑ کر اپنی ضروریات پوری کیا کرو۔ صادق کی دکھتی رت اس کی اپنی گڑیا رانی تھی جسے وہ دل و جان سے چاہتا تھا۔
रुपया अपनी बात मनवाने के लिए कभी अपनी मासूम बच्चे को चुटकी काटती और कभी जोरदार थप्पड़ रसीद करती। इस पर साजिद की जान निकल जाती। एक दिन रुपया ने साजिद से 12,000 रुपए का सूट लाने के लिए पैसे मांगे और न देने पर यह कह दिया कि वो उसकी रानी को जला लेगी। साजिद ये सुनकर दहल गया। उसने बारहा कहा कि मेरी मामूली तनख्वाह पर इतनी डिमांड न किया करो। इन बातों का रुपया पर कोई असर न हुआ। वो जब चाहती उसकी रानी को मंदिर का घंटा समझकर अफसाने का उन्वान है जी अच्छा। पूरी रात नीचे गार्डन में फूलियों के झरने की आवाजें शिद्दत से आ रही थी। रात ने मानो दिन का चोला बदल दिया। कोई सब्जी की तबदील को चलाता तो कोई बेलन से फूलियों को बेलता सुनाई पड़ता। रात इसी खेल में गुजर गई। बिस्तर में पड़ी सिलवटें इस बात की गवाह थी कि साइमा पूरी रात बसती थी। आज जमहूरियत के सबसे बड़े दिन का मौका था और नावेद इस जमहूरियत की जंग में अपने दोस्तों का शाना बशाना खड़े होकर हौसला बढ़ाता नजर आ रहा। आज पूरी रात को वो सोया और न ही घर आया। आज इसको फुर्सत की दोपहरियां भी मैसर न थी। पूरी रात शुरू होने वाले इलेक्शन और उसकी तैयारियों में ही मशगूल था। इन सब के लिए खाने पीने का सामान और उनकी जरूरतों को पूरा करने में उसकी पूरी रात गुजर गई। पता अफसाने का नाम है शरीफुत तरफ़ैन। राशिदा कमर की तमन्ना पूरी हुई जब बेटी बाज़गा सईद ने आलिमा फाजिला की डिग्री पूरी की। बाद में बीएससी की डिग्री से सरफराज हुई। उसके बाद BOMS की डिग्री हासिल की। यूनानी रिसर्च सेंटर में मुलाजमत हुई और जब ब्याह के फूल खिलने का वक्त आया तो माँ राशिदा से नेकी के साथ इस ताल्लुक से 2 बातें की। हम उस जजीरे की मखलूक हैं जहाँ हमारी आंखों पर स्याह पट्टी बांधकर दिखाया जाता है एक रक्स। हम उस जजीरे की मखलूक हैं जहाँ हमारी आंखों पर स्याह पट्टी बांधकर दिखाया जाता है एक रक्स और फिर दरियाफ्त की जाती है उसकी तस्वीर। लखनऊ जिसे पूरी दुनिया तहजीब और अदब का कहवाना तस्लीम करती है। तहजीब बात में मजबूर मानना अपनी तहजीब शनाख्त के साथ साथ यह इलाका तालीम और कदम का मरकज रहा है। मुसलसल 7 सालों से यहाँ पर तालीम हासिल करने के बाद पर रोजगार होना सुबैल की सबसे बड़ी कामयाबी होगा। चंद माह के बाद घर वालों की ख्वाहिश के मुताबिक सुबैल की शादी कर नज़म पेश करना चाहता हूँ जिसका उन्वान चला हवा के जोश पर जलता हुआ चरागे सुख हयात नौ की उम्मीदों में खाक होता हुआ वही जुल्मत शक्की शिकस्ता राहों पर जहां में नौ के सुरागों के बीच होता हुआ उफुक से आता हुआ एक सुर्ख हाकिम जर्राद कि जिसके साथ फकत रोशनी का लश्कर है। तारीख मोटर इस्पात के सितारा क्या जिस नहीं जाना 7 बजे अम्मी की आवाज पर सितारा वहाँ के बोली अम्मी
परेशानी छोड़कर कहा, ठीक तो हूँ। सितारा ने नींद में करवट ली। अम्मी, आज भी नहीं कर रहा है। अम्मी इसके ड्रामाबाजी से खूब वाकिफ थी। अच्छा ठीक है, स्कूल जाने वाले टूर में अपना नाम लिखवा देना, कल तुम्हारे अब्बू से पैसे जमा करा देंगे। सितारा की नींद पूरी तरह से गायब हो गई और वो चिल्लाई, सच्ची अम्मी? जी हाँ, अब ये देर हो गई है। सितारा अगले 10 मिनट में तैयार नाश्ते की मेज पर हाजिर थी। अरमान है सुकून की तलाश। अजीब है ये जिंदगी किसी से हल न हो सकी। अजीब है ये जिंदगी किसी से हल न हो सकी। जो दोषी है यही के लिए वजूद का पता नहीं, न दिल किसी के पास है, अब फकत सुकून की तलाश है, अब फकत सुकून की तलाश है। सॉरी, मैंने सुना नहीं था। कैसे सुनूंगी? सारा ध्यान तो आपका स्कूल में पर है। उस माना, अब बोलिए कि क्या काम था? चाय चाहिए नहीं? नो माना, मुझे काफी चाहिए। लाती हूँ। इतना छोटा कसम की माना मुझे की तरफ चमके और इस चमक के बाद कसम को रखने में गरम कॉफी की सफेद के लिए रखने में लाती हूँ। इसका मौजूद है मैं क्या देश के बुरे हालात में कुछ या बदले फरोख की फरियाद मैं क्या मुखौटे में छुपा शैतान नहीं है, क्या जान जान को दिल से ऐसी लाता है मैं क्या हूँ। एक भया का अपमान लिखूं या इज्जत का अंजाम दूं मैं क्या हूँ। फिर वही 47 वाली बात लिखूं या पर्दे पर पाबंदी लगाने के हालात मैं क्या हूँ। आप अगर सिंगबाद हो जाए, लोग पूरे तमाम हो जाए। आप अगर सिंगबाद हो जाए, लोग पूरे तमाम हो जाए और पाँव श्री राम के नहीं धोते, पाँव श्री राम के नहीं धोते, चाहते हैं निषाद हो जाए, चाहते हैं निषाद।